محدثین کرام فرماندے نے نور تو مراد ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور تو مراد آقا علیہ السلام دی ذات ہے، اور کتاب تو مراد قرآن مجید ہے۔ مولوی دا ترجمہ انج نہیں کرتا، مولوی آندا ہے بھئی تسی یہ جڑا نور و کتاب دا ترجمہ وکھو وکھ کر دے ہو، اے وکھ نہیں۔ کیوں؟ آندا نور و کتاب دے درمیان وچ جڑی واو ہے نا، واو وہ واو استفہامیہ ہے، واو استفہامیہ اظہار کر دیے پئی کہ نور تے کتاب دو نہیں ایک ہی شے ہے۔ اچھا بھائی کیویں ایک کے؟ انہوں نے کہا نور تو مراد روشنی، کتاب تو مراد قرآن، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ دی طرفوں تو آڈے والا ایک روشن کتاب۔ ترجمہ ختم ہو گیا۔ تسی کیڑے روڑے ہیں چپائے ہو نور تو مراد آقا دی ذات ہے، قرآن تو مراد کتاب ہے۔ اسے نے اچھا اگر نور و کتاب ایک کے تو مولوی جی مرد و عورت دے متعلق کی خیال ہے؟ جی مرد ہو رہے عورت ہو رہے، میں کہا جی کفر و اسلام دے متعلق کی خیال ہے؟ آندہ کفر ہو رہے اسلام ہو رہے۔ میں کہا حق و باطل دے متعلق کی خیال ہے؟ کہندہ حق ہو رہے باطل ہو رہے۔ میں کہا انہاں دا فرق کنے کیتا ہے؟ آندہ انہاں دے وچ ایک واو ہے، انہاں دے وچ کی ہے؟ واو۔ میں کہا مولوی جو واو کیڑی ہے؟ آندہ عاطفہ، واو عاطفہ عمل کی کر دیئے، معطوف اور معطوف الیہ دے درمیان وچ مغایرت قائم کر دیئے، یعنی واو دس دیئے معطوف ہور شائے، معطوف الیہ ہور شائے۔ میں کہا مولوی جی میں تینوں واو نے دسیا ہے، کفر ہو رہے، اسلام ہو رہے، حق ہو رہے، باطل ہو رہے، مرد ہو رہے، عورت ہو رہے، اسے واو نے سنی نو دسیا ہے کہ نور ہو رہے کتاب ہو رہے۔ نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، گج بج کے بولو عظمت و شان مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت۔ جلدی سمجھ آئیے کہ علامہ اقبال درویش لاہوری رحمت اللہ علیہ میں کہنے لگے ہو گردے جی تو جے جو تینوں آخ دینے پہ نور و کتاب ایک کے تے ماندہ کیوں نہیں؟ یہ جو آخ دینے پہ نور و کتاب ایک کے تے تو مان؟ میں نے کہا حضور مننا کیویں؟ میرے اسلاف آن دینے دو نے، وہ بزرگ آن دینے دو نے، نور تو مراد آقا دی ذات ہے، کتاب تو مراد قرآن ہے۔ فرمایا مسلک میرا بھی یہی ہے، عقیدہ میرا بھی یہی ہے کہ نور تو مراد آقا دی ذات ہے، کتاب تو مراد قرآن ہے۔ پر یہ جو پونک دین پہ ایک کے تو مان کیوں؟ کہ جس ایک دیئے گل کر دینے وہ ایک بھی اللہ دا رسول ہے، وہ ایک بھی اللہ دا، بڑے ٹلے بول دو، ایک بھی اللہ دا۔ میں کہا حضور وہ کہندے نے ایک تو مراد کتاب ہے، فرمایا کتاب بھی رسول ہے، تو جو ہے کتاب بھی اللہ دا رسول ہے۔ میں کہا پتہ کیویں لگا؟ فرمایا نگاہ عشق و مستی میں، فرمایا لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، ارے جس کتاب کی یہ بات کرتے ہیں وہ کتاب بھی اللہ کا رسول ہے۔ بولو سنیو کتاب بھی اللہ دا، او بڑے ٹلے بول دیو کتاب بھی اللہ دا۔ میں کہا اندر کتاب تو مراد قرآن ہے، قرآن بھی اللہ دا رسول ہے۔ میں کہا پتہ کیویں لگا؟ فرمایا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی داہا وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ ارے جس قرآن کی یہ بات کرتے ہیں وہ قرآن بھی تو اللہ کا رسول ہے۔ بولو سنیو قرآن بھی اللہ دا، بولو بولو قرآن بھی اللہ دا۔ گل سنو میری، تسی ہیں ادھر والے بندے کیوں نہیں بول دے؟ خیر میرے نال دشمنی ہے تانوں؟ بولو تو صحیح نا میری گل دا جواب۔ میں تہاڈی خاطر اینا ٹل پہ لانا تے تسی میری خاطر تھوڑا جہا نہیں بول سکدے؟ توجہ ہے؟ میں آندا نہیں نہیں اصل گل پتہ کی ہے؟ میں کہا گل دسو تسی کی گل؟ رڑے تے نہیں چڑھی؟ میں کہا سر رڑے تے چڑھ
گل رڑے تے نہیں، میں کہا سر رڑے تے چاڑ کے چھڑنی ہے، تو گل کر آندا نہیں یہ منو قرآن نور ہے، تو میں کہا سا کدوں انکار کیتا ہے؟ وہ تو آڈے بچوں کو بندہ انکار کرتا ہے قرآن نور نہیں؟ سارے بولو ہاں، ادھے بندے تسی بول دے ہو وہ قرآن نور ہے کہ نہیں؟ قرآن کی ہے اچھی بولو، قرآن کی ہے؟ میں کہا مولوی جی ایسا تے منیا قرآن نور ہے، میں کہا مولوی جی ایسا منیا قرآن نور ہے، آندہ جی میں کہا ہاں مولوی جی قرآن نور ہے کہ نہیں؟ آندہ قرآن نور ہے، میں کہا دی نورانیت کوئی شک ہوئے؟ آندہ کوئی شک نہیں شاہ جی قرآن نور ہے۔ میں کہا قرآن پاک اپنی نورانیت دا ذکر آپ کر دے، رب کائنات نے فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ میں کہا مولوی جی قرآن پاک نور ہے، رب کائنات نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ میں کہا مولوی جی قرآن پاک نور ہے، اپنی نورانیت دا ذکر آپ کر دے، یہ دے نور ہونے کوئی شک نہیں، آندہ بالکل کوئی شک نہیں قرآن نور ہے۔ میں کہا مولوی جی قرآن پاک نور ہے، نور لے کے آیا جلد دا پردہ قرآن نور ہے، اے نور لے کے آیا برکیاں دا پردہ قرآن نور ہے، اے نور لے کے آیا لفظاں دا پردہ قرآن نور ہے، اے نور لے کے آیا سیاہی دا پردہ میں کہا قرآن نور ہے، اے 5 یا 7 پردے لے کے آن والا نور ہے۔ میں کہا مولوی جی قرآن پاک نور ہے، اے دی نورانیت چ شک کوئی نہیں۔ میں کہا 70 قرآن 70 نور اکٹھے کر کے اندھیری کوٹھڑی وچ رکھ دئیے، مولوی جی اے ناتے دسو 70 قرآن رکھنا کمرہ روشن ہوئے گا کہ نہیں؟ اچھا تسی دس دیو قرآن پاک نور ہے کہ نہیں؟ یہ دن نورانیت کوئی شک ہوئے؟ اچھا 70 قرآن پاک اکٹھے کرو ہے تے نور ہی نے نا، 70 نور اکٹھے کر کے اندھیرے کوٹھے وچ رکھ دیو تے ویکھی جاؤ کمرہ نہیں بڑھیا۔ وجہ ہے مولوی رٹ لاندا قرآن نور۔ میں کہا قرآن پاک نور دیاں 2 قسمان علماء نے بیان کی تھیں، مانوی نور اور حصی نور۔ مانوی نور قرآن ہے، حصی نور میرے آقا دی ذات ہے، لیکن جس طریقے نال جس لحاظ نال جس حوالے نال مولوی گل کردا ہے نا وہ قرآن نو نور ثابت کرنا چاہتا ہے، مصطفیٰ دے نور دا انکار کردا ہے۔ پر اسی آنے مولوی جی گل رڑے تے چاڑ کے جانی ہے، بھجن اساں دینا کوئی نہیں، نسن نہیں دینا، گل کیتی ہے قرآن نور ہے، دی نورانیت چ شک کوئی نہیں۔ مولوی جی 70 قرآن اکٹھے کر کے انھیری کوٹھڑی وچ رکھے نے، کمرہ روشن ہوئے گا کہ نہیں؟ مولوی آندا کوئی نہ۔ میں کیا سن پھر او 70 قرآن اکٹھے کیتے تے او 3 یا 4 پردے لے کے آن والا نور ہے۔ میں کیا سن میرے آقا کیسے نور نے؟ رب کائنات نے فرمایا او میرے پیارے محبوب میرے ویڑے تو لے کے تیری اماں آمنہ دے ویڑے تک 18,000 عالم ہے، ہر عالم میں ٹریا جا، ہر عالم دا لباس پاندا جا، 70,000 پردہ رب پوا کے بھیجے۔ میں کیا مولوی جی سن میرے آقا کیسے نور نے؟ میری تے تیری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عاصمہ
आलिमा मुअस्सिमा मुहद्दिसा मुहक्किका सिद्दीका आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमादियां ने लोगो मैं अपने कमरे विच बैठी हुई हाँ सुई धागे वाला काम कर रही हाँ काम करदे मेरी सुई गुम हो गई मेरी सुई गुम हो गई मैं सुई लभन लग पे आप फरमादियां ने मेरे आका कमरे विच आ गए मेरी सरकार आए मेरे आका ने वेखिया मेरे आका बोले लब खोले सरकार बोले लब खोले सरकार फरमाते ने नी आयशा की पई लब रही है हजरत आयशा कहदियां ने रब्बे काबा दी कसम है लोगो मेरे आका बोले सरकार दे बोलन नाल कमरा रोशन हो गया मेरी गवाची हुई सुई मैनू लब गई नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए नाराए होशिया अद्धे जे बंदे नारा मार दो खैर ये तकरीर पसंद नहीं आ रही जगह नहीं आंदे ने नहीं जी वजो है ओ भाई इन्हां दे नाम दा मारो तां बोलन ते सही मेरा ना मारो मैं ठीक बड़ी मेहरबानी बहुत मेहरबानी नारे ज्यादा नहीं वक्त क्योंकि बहुत काफ़ी हो गया हुण तवज्जो करो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा फरमादियां ने लोगों आका बोले मेरे आका लब खोले सरकार दे बोलन नाल कमरा रोशन हो गया मेरी गवाची हुई सुई मैनू लब गई मेरी गवाची हुई सुई मैनू हज़रात दी वकार तवज्जो करो फिर असी क्यों ना आखिए नूर अज़ली चमकिया गायब हनेरा हो गया नूर अज़ली चमकिया गायब हनेरा हो गल सुनो मेरी हाथ खड़े करो जेड़े सुते हो तुसा बोलना कि तुम सारे सुते हो अल्लाह मेरे नाल मिल के हो गया ते आखो ना शेर भावें ना पढ़ो नूर अज़ली चमकिया गायब हनेरा हो नूर अज़ली चमकिया गायब हनेरा हो गया कमली वाला आ गया था सवेरा हो कमली वाला आ गया था सवेरा हो गया नूर अज़ली चमकिया गायब हनेरा हो गया हज़रात ने वकार तवज्जो करो मैं अपने को गल नहीं जे करदा मेरे वाल गौर करो मैं बुखारी पढ़ना पिया तवज्जो करो अज असी गल करिए मौलवी आंदा सुनियो बुखारी पढ़ो आंदा बुखारी पढ़ो मैं क्या सी हुण बुखारी लगे हैं पढ़न और कोई नहीं बुखारी लगे हैं पढ़न पर साडा ईमान है बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी
बिना इश्क नबी जब पढ़ते हैं बुखारी आता है बुखारों को नहीं आती बुखारी। मैं क्या सी बुखारी लगे हैं पढ़ना, तवज्जो करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जलीलुल कदर गुलाम फरमाते हैं, लोगो सूरज चढ़िया होवे एक वेला आ जांदा बदल आ जान ठोकर मार के सूरज नूं पिछे कर देंदे, पिछे हो जा हुण तेरा दौर मुक गया साडा आ गया। ठोकर मार के पिछे कर देंदे ने। हजरत जी वकार तवज्जो करो, सूरज मंबाए नूर बदल आ जान ते मंबाए नूर होरां दा नूर मुक जांदा है। हजरत जी वकार हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने, लोगो भावें बदल होवे भावें धुप चढ़ी होवे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का पाक दियां गलियां मेरे आका सहाबा दे जुर्मट च बैठे होए ने। मेरे आका गल्लां करदियां करदियां बोल दिया कलाम कर दिया मेरी सरकार तबस्सुम फरमाया। एक हुंदा हसना वो जो है असी तो हसने ना, कोई गल हो तो खड़खड़ा के हस पैने। मेरे आका कदी पूरी हयाते तैयबा च हसे नहीं, मेरे आका कड़ाका मार के नहीं हसे, जदों भी फरमाया तबस्सुम फरमाया। हुण सहाबा फरमाते तबस्सुम फरमान दा अंदाज समात फरमाओ, तबस्सुम फरमान नाल हुंदा की है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने, लोगो मेरे आका बोल दियां गल्लां कर दियां मेरे आका तबस्सुम फरमाया। रब्बे काबा दी कसम मक्के दियां दीवारां ते भी नूर नजर आया, मक्के दे पहाड़ां ते भी नूर नजर आया। सिर्फ तबस्सुम फरमाया, दीवारां भी रोशन हो गई ते पहाड़ भी, उची बोलो पहाड़ भी सिर्फ मुस्कुराए नहीं। सिर्फ हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास मिशकात पाक पे पढ़ना तवज्जो करो, फरमाते हैं इज़ा तकल्लमा मेरे आका जदों भी बोल देने। ये नहीं आख्या जदों सहाबा इकराम विच बैठे होण ते फिर बोलदे ने, या मसीते बैठे होण ते तां बोलदे ने, अदवाज विच बैठे होण ते तां बोलदे ने, कुरान पढ़दे होण ते तां बोलदे ने। फरमाया ना इज़ा तकल्लम मेरे आका जदों भी बोलदे ने, जेड़े वेले भी बोलदे ने, जदों भी कलाम फरमांदे ने, जदों भी नुतक फरमांदे ने, रुया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सनाया। फरमाया जदों भी बोल देने ते गल्लां करदियां जदों होंठ कोल हो जाते ने, सामने वाले दंदान विचों नूर दियां लाटां निकलदियां। सामने वाले दंदान सनाया उतले उन्होंने सनाया उलिया, थले उन्होंने सनाया सुफला। इन्हां दोवां जदों होंठ गल्लां करदे होंठ गोल हुंदे सन ना, सरकार दे दंदान विचों नूर दियां लाटां निकलदियां। मैं कहा मौलवी जी 19 करोड़ आवाम ते 19 दूना 38 करोड़ होंठ हिलन, ये थुक्कां ते निकल सकदियां ने, कदी नूर नहीं निकलदा वेखे है। थुक्कां निकलदियां ने पर नूर कदी भी निकलदा। पर मेरे आका जदों भी बोलदे नहीं है समझे, मेरे आका जदों भी बोलदे ने नूर दे मोती रोल दे। असी आखांगे जब हुस्न था उनका जलवानुमा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है दोनों जहां, बिन देखे फिदा है दोनों जहां, दीदार का आलम क्या होगा।
गज बज के बोलो नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया जिंदाबाद। असल च गल ये नहीं, मैं गल की गल हो रही, मैं की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तुसीं नूर मानदे हो, फिर नाले आंदे हो नबी पाक बशरी लिबास च आए ने। मैं कहा बिल्कुल गल को रली नहीं। मैं कहा किवें आ नूर ते बशर कट्ठे हो ही नहीं सकदे। ये तुसा किथों कढ़ लिया जी, नबी नूर भी ने नबी बशर भी ने, नबी नूर भी ने नबी बशर भी। रट लाई जे नूर बशर ते कट्ठे नहीं हो सकते, कदी ज़ाब्ता अज तक असां वेखे ही। अच्छा मैं कहा मौलवी जी नूर तो बशर इकट्ठे नहीं हो सकता ना, अज तक ज़ाब्ता ही नहीं सुनिया कदी। अच्छा मैं कहा मौलवी जिस्म कादा जे, आंदा जी जिस्म ते बशरी है। मैं कहा वेंदे कादे नाल हो, आंदा अख नाल। मेरी कोई गल दी समझ आ रही है? कोई नहीं। मैं कहा मौलवी जी वेंदे कादे नाल हो, आंदा अख नाल वेने आ। मैं कहा दुनिया दा निज़ाम किदे नाल नजर आउंदा, आंदा अख विच नूर जिहदे नाल दुनिया दा निज़ाम नजर आउंदा। मैं कहा मौलवी जी फिक्र करो जिस्म बशरी है, अख विच नूर है, नूर ते बशर इकट्ठे हो गए। मैं कहा तुसीं आंदे नूर बशर इकट्ठे हो ही नहीं सकदे। मैं कहा मौलवी जी इत्थे इकट्ठे हो गए। मैं कहा अज तक मेरी अख दे नूर ने नहीं आख्या जिस्म मेरे नाल की करदा है, ना जिस्म आख्या नूर मेरे नाल की करदा है। तुहां दा बड़ा प्यार है, बड़ा इत्तेसाल है। मैं कहा मौलवी जी अगे चलो। मैं कहा जिस्म बशरी है कि नूरी, आंदा जिस्म ते बशरी है। मैं कहा इन्हां दुआं दे बारे विच की ख्याल है, जिन्हां दे बारे च रब दा कुरान कहंदा है किरामल कातिबीन, एक नेकियां लिखण वाला एक बदियां लिखण वाला। इन्हां दुआं दे मुतल्लक की ख्याल आंदा दोवे नूर ने। मैं कहा मौलवी जी जिस्म बशरी है, ये दोवे नूर ने, नूर ते बशरी इकट्ठे हो गए। मैं क्या मौलवी जी अगे चलो, ये जिस्म बशरी है कि नूर, आंदा जिस्म ते बशरी है। मैं क्या ईमान ते मुतल्लक की ख्याल है, आंदा ईमान नूर है। मैं क्या बंदे दे अंदर हुंदा है कि बाहर हुंदा है, आंदा ईमान ते बंदे दे अंदर हुंदा है। मैं क्या ईमान नूर है, जिस्म बशरी है। और मैं क्या मौलवी जी फिक्र करो नूर ते बशर इत्थे भी इकट्ठे हो गए। क्या फतोवाल दी मस्जिद दे अंदर अपने आका दे नूर दा जिक्र पिया करना, ते रब्बे कायनात दे ला तादाद फरिश्ते आसमाना तो नाज़िल होने लग पए। कुछ फरिश्ते मेरे सामने, कुछ फरिश्ते मेरे पिछले पासे, कुछ फरिश्ते मेरे सज्जे, कुछ फरिश्ते मेरे खब्बे। पुकार पुकार के कह रहे ने ओ करते जी नबी दे नूर दा जिक्र करने वाले, जिक्र करदा जा, ओए करदा जा, करदा जा, तू कल्ला नहीं, असी नूरी भी तेरे नाल। मैं क्या नूर ते बशर अच्छा मैं तुहाडे कोल एक गल पुछना, कदी गोश्त खादा जी? आ बड़े ढिला बोलदे हो। कईयां ने ते अज भी खादा है ना गोश्त, माशाअल्लाह खांदे हो। ओहदे विच एक मुड़कणी हड्डी हुंदी है, कदी वो भी खाधी? अजकल तो लोग वैसे असली हड्डी भी खा जाते हैं, महंगाई का दौर है ना, असली हड्डी भी नहीं छड्डदे। लेकिन मुड़कणी हड्डी कदी वेखी जे? वो हड्डी के उत्ते हुंदी है, मुड़कणी हड्डी वो वेखण नूं हड्डी है ते खाओ तो गोश्त है। हाँ जी है ना, वेखण नूं की है ते खाओ तो मिसले हड्डी भी तो मिसले गोश्त भी। तो मैं सवाल करना भाई जे हड्डी ते गोश्त कला हुंदा तो फिर ठीक नहीं सी? उलमा फरमा देना क्यों भाई हड्डी नाल गोश्त जख्मी तो हो सकता सी पर फायदा नहीं सी मिल सकता। अगर कली हड्डी हुंदी तो नाल गोश्त जख्मी हो जाता लेकिन फायदा उन्होंने। मुड़कड़ी हड्डी की करती वो मिसले गोश्त भी है तो मिसले हड्डी भी है। वह काम की है, वो हड्डी को मिख लैके गोश्त नूं देंदी है
گوشت کولوں خون لے کے ہڈی نوں دیندی ہے مسلے گوشت بھی تے مسلے ہڈی بھی ہڈی کو مکھ لے کے گوشت نوں دیندی ہے گوشت کو خون لے کے تے ہڈی نوں دیندی ہے میرا آقا نور بھی ہے تے بشر بھی ہے نور اس واسطے کہ ادھروں لیندا ہے بشر اس واسطے سانوں دیندا ہے ہن گل دی سمجھ آ گئی جے کہ نہیں بولو یہ ہن لاجک سمجھ آ گئی ہے نا کہ نور تے بشر ہے تھانوں آ دین اکٹھے نہیں ہو سکتے لیکن ایک گل ذہن وچ رکھنا ساڈی اکھ دا نور جسم نال ملیا تے دی حالت چینج نہیں ہوئی نور نور ہے بشر بشر لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت نورانیت جدوں صفت بشریت نال ملی تے بشری صفت بھی نور بن گئی وہ بشری صفت بھی نور بن گئی کس طرح کہ تواڈے چ کوئی بندہ بھی باہر نکلے سورج چڑھیا ہوگا یا رات چاند دی چاننی ہوگی تے اونوں دا سایہ نظر آئے گا جدا جدا سایہ ہے وہ بولے سایہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا نا سایہ کیوں ہوندا ہے بھئی سایہ اس گل دی دلیل ہے کہ جیڑا بھی بشر ہوئے گا او دا سایہ ضرور ہوئے گا جیڑا بھی بشر ہوئے گا او دا سایہ اچھا بھئی حیرت والی گل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر نے اسی عام بشراں ساڈا سایہ ہے سید البشر دا ہے ہی کوئی نہ حالانکہ انہاں دا تے بدرجہ اولا ہونا چاہیے لیکن توجہ کرو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماندے نے پاویں سورج چڑھیا ہوندا سی تے پاویں رات چند دی چاننی ہوندی سی لم یکن لہو ذل سرکار دا جسم پاک ویندے رہے ہاں پر سایہ کدی نہیں ویکھیا جسم پاک تکدے رہے ہیں پر سایہ بول تے چھڈو سایہ میرا خیال ہے تساں تقریر نہیں سننی ہیں تھکے پئے ہو بلکہ ہون تے اکے پئے ہو نا ہیں اچھی آکھو یار سبحان لو جی ٹائم ہو گیا ہے 1:10 ٹھیک ہے بھائی 1:10 ٹھیک 15 منٹ اج میں تقریر چھڑ دینا پر جے تسی میرے نال بولو تے تاں جے تسی بولنا میرے نال تے پھر نہیں نہ بولن دے پتر یہ ہوں تھی سمجھتے ہو گئے سارے ہی بولے ہیں کیوں بھائی یہی سمجھتے نا تھی سارے ہی بولے ہیں ادھے بندے ادھروں نہیں بولے تو ادھے او پچھوں نہیں بولے مینوں پتہ ہے نا میں ویکھن ڈیا سارے نہیں بول رہے توجہ بس جی بس بڑی مہربانی تسی اینا ہی بول دے رہو اللہ تانوں جزا دے یہ زبانہ اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر واسطے ملیاں نے تے بیلیو جے ذکر نہیں جے کرنا تے اساں اگ لانی ہے نا زبانہ کی کرنی ہے ذکر واسطے ہونے باہر لڑائی ہو جاتا ہے ایڈی ایڈی گال کڈو گے تو انہوں کسے ڈکنا ہی نہیں اتھے تو اڈی زبان نہیں کوئی بھی پھڑ سکتا تے جے سرکار دا یا اللہ دا ذکر کرنے واسطے تو انہوں آکھو تے تسی ہلاندہ ہی نہیں انہوں ذکر واسطے ہلایا کرو توجہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم پاک ویندے رہے ہیں پر سایہ اچھی بکو سایہ او سایہ جسم دا سایہ جسم دا سایہ نہیں ویکھیا اے متے کوئی آکھے کہ سرکار دا سایہ نہیں نا سرکار دی رحمت دا سایہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہ ہے سایہ تیرا سرکار دی رحمت دا سایہ ہے جسم دا سایہ نہیں توجہ کیوں نہیں رب کائنات نے محبوب دا سایہ بنایا کیوں توجہ ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ نقشبندیاں دے پیر فرماندے نے رب کائنات نے محبوب دا سایہ اس واسطے نہیں بنایا کہ بندہ جدو باہر نکلے سورج سامنے ہوئے تو سایہ پیچھے چلا جاندہ ہے سایہ رب گوارا نہیں کرتا میرے نبی دا سایہ ہوئے نبی باہر نکلے سورج سامنے ہوئے سایہ پیچھے چلا جائے کسے غیر دا پیر محبوب دے سایہ تے آ جائے پھر دوسری توجہ یہ فرمائی کہ بندہ باہر نکلے سورج پچھے ہوئے سایہ اگے چلا جاندہ ہے کہ رب اے بھی گوارا نہیں کردہ نبی دا سایہ نبی دے جسم نالوں تجاوز کر جائے اگے لگ جائے پھر فرماندے نے رب کائنات
نے محبوب دا سایہ اس واسطے نہیں بنایا کہ سایہ بندے دی اپنا سایہ کثیف ہوندا ہے تے لطیف ہوندا ہے تے جسم کثیف ہوندا ہے. کثیف دا معنی ہوندا ہے بھارا، لطیف دا معنی ہوندا ہے ہولا. درخت دے سائے تھلے بلیے راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے. تے جے درخت اتے ٹہ پوے سکون ملے گا نہیں. یہ مطلب ہے درخت کثیف ہے او دا سایہ لطیف ہے، جسم کثیف ہے اے دا سایہ لطیف ہے. رب نے نبی دا سایہ اس واسطے نہیں بنایا کہ رب نے اپنے محبوب دے جسم نالوں زمانے دی کوئی شے لطیف نہیں بنائی. اور چوتھی تو جی یہ فرمائی کہ سایہ بندے دی مثل ہوندا ہے، سایہ بندے دا پرتاؤ ہوندا ہے. تے رب گوارا نہیں کردا میرے نبی دا اپنا سایہ نبی دی مثل بن جائے. تے جے رب اے گوارا نہیں کردا او دا اپنا سایہ او دی مثل بن جائے تے کوئی ہم سایہ او دی مثل کیویں بن سکدا؟ بھائی کوئی بن سکدا ہے؟ رب تے چاہتا نہیں او دا اپنا سایہ بنے تے کوئی بن سکتا ہے؟ ساڈا ایمان ہے کونے نا نو سمجھاوے کہن اپنے جے آیو نو. کونے نا نو سمجھاوے کہن اپنے جے آیو نو. جدیاں کالیاں زلفاں دی رب آپ قسم کھاوے. جدیاں کالیاں زلفاں دی رب آپ قسم کھاوے. حضرات نے وقار توجہ کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نور نے توجہ کرو سنیو غور کرو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے چاچا جان آقا دی بارگاہ چادر ہو گئے. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے لوگو نبی پاک دے چاچا جان آقا دی بارگاہ چا گئے آن کے کہندے نے سونیا جبریل تہاڈی بارگاہ چاہندا ہے پیغام لے کے آوندا ہے. آقا ہن جدوں بھی آئے گا انہوں میں دی نوری صورت وچ ویکھنا چاہنا. آقا جے آوے میرا پیغام دے دینا. حضرات جی وقار جبریل آقا دی بارگاہ چا گئے. میرے آقا فرمایا جبریل آقا حکم ہوئے فرمایا میرا چاچا چاہندا ہے تینوں تیری نوری صورت وچ ویکھاں. جبریل بھی تے کہہ سکدا سی سونیا میرا کم ہے پیغام رسانی کرنا، اے میرا کم ہے اللہ دا پیغام تواڈے تک پہنچا دینا. اے میں نوری صورت وچ کیوں دا پھراں؟ حضرات دی وقار توجہ کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تے جبریل نے منیا مشرق و مغرب پر پھیلا دیتے. جبریل جاندا ہے جے ایتھے نہ ہو گئی رب کائنات دی بارگاہ تک رسائی نہیں ہوے اتھوں تک رسائی نہیں ہونی، اتھوں تک رسائی بھی نہیں ہوئے گی. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہ جاندہ جے نہ کر دیتی اتھے رسائی نہیں ہوئے گی. مشرق و مغرب پر پھیلا دیتے. آپ نے فرمایا چاچا جان جبریل نو ویکھ لو اپنی نوری صورت چا گئے نے. اے چاچا جان باہر آئے اکھاں کھولیاں جدوں جبریل دے نور دیاں لاٹاں اکھاں وچ پے گئیاں اکھاں چلے آ گئیاں. عرض کیتی سونیا جبریل نو کہو اس حالت چا جائے میریاں اکھاں او دے نور نو ویکھن دی نہیں لیا سکدیاں. آقا میریاں اکھاں چندے آ گئیاں نے. میرے آقا فرمایا چاچا فکر کرنے دی لوڑ نہیں. اگر جبریل دے نور وال ویکھ کے اکھاں چندے آ گئیاں نے میں محمد وال ویکھو ہنے ٹھیک ہو جان گے.
پیر باہو رحمت اللہ علیہ شور دے تاجدار نے فرمایا آپ فرما دے اے تن میرا میرا اے تن میرا وہ چشمہ ہوئے اے تن میرا وہ چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھے نہ رجاں لولو دے مٹ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں اتنا ٹٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کیتے ول پجاں مل کے پڑھو مرشد گادی دار ہے باہو مرشد او مرشد دادی او مرشد دادی باہو مرشد دادی او آقا دا دیدار ہے باہو اوے مینوں لکھی کروڑا ہجاں فرمایا میں محمد ور ویکھو نا ہونے اکھا ٹھیک ہو جان ہونے ہی اکھا جنہ ویکھیا میں انہاں دی گل کرن لگا توجہ کرو جنہ ویکھیا جنہ ویکھیا میں آقا دی گل نہیں کرن لگا توجہ کرو حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ دے شاگردن ایک امام محمد ایک امام ابو یوسف حضرت امام محمد بڑا خوبصورت چہرہ بڑا حسین چہرہ بڑے خوبصورت چہرہ بڑا حسین چہرہ بڑا پیارا چہرہ جدوں بازار وچوں لنگنا تے ہندوواں ویکھ کے آکھنا وے لوکو اوے جنہاں دا چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے اوے بڑے محمد دا کی عالم ہوئے